السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان على سيد ولد عدنان سيدنا محمد. اللهم صل وسلم صلاة يتجدد بها سروره ويتضاءل بها حبوره ويشرق بها على قلوبنا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نحن نجتمع لعل الكثير منا إن شاء الله أسبوعيا أو شهريا. نعم، مجلس البردة، مجلس الصلاة على النبي، مجلس ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، مجلس يكون فيه لنا جميعا خير وبركة ونور وسر، يسري سرايته أيضا في أولادنا وبناتنا وزواجنا بيوتنا معاهدنا قرانا ومدننا، حتى يكون فيها الخير والبركة والأمن والأمان. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Habib Abdillah Al-Haddad hafizahullah mulai budak-budak kalaban majlis syukur dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akati saya mau sekila ban salawat salam da Gusti Rasulillah da keluargana banda para sahabat akati saya ampun mau sekila beliau adabu wahai teretan setuju tengkurun panjenengan setuju kompol dalam majlis, baik majlis mingguan atau majlis bulanan, majlis burdah, majlis salawat dari Gusti Rasulullah, majlis zikir dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam majlis panikah tengkula panjenengan bakal ngaule dan bakal abelih dengan tengkula panjenengan sedaja barokana cahayana sareng kebagusanna dekat keluarga buatan gaul sedaja, dekat pesantren buatan gaul sedaja, dekat tempat-tempat dan dekat daerah nah tengkula sareng panjenengan sedaja. وقد ارتأينا مع الأحباب إخوتنا مشرفي هذه مجلس البردة أن يكون لنا وقفة لدقائق نقرأ فيها كتاب يكون فيها النفع لنا. وفي الحديث أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، قد يكون كثير مننا يعرف بعض أحكام هذا الدين الحنيف، ولكن لو سألت أحدهم ما هي أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، ما هي سنن الصلاة، حتى لا يختلط عليه الأمر، قد لا يعرف ويصلي كما رأى والده كما علمه أستاذه، ولكن لا يريد أن يتوسع في هذا المعنى. لذلك نحن قلنا إن شاء الله حتى تكون عبادتنا لله سبحانه وتعالى كما أمرها الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتفقه في الدين هذا يبصرنا بأحكام الدين، خصوصا أركان الإسلام، أركان الإيمان، وأركان الإحسان. Tunggula sarang para penanggung jawab dalam majlis kadinto amusyabah afakarempak bahwa nang dalam majlis kadinto perlu membeda pengajian, perlu membeda pembelajaran, pengajaran itu walaupun cuma beberapa menit saja. Di dalamnya kita membaca kitab ajar dan memperdalami agama Gusti Allah Subhanahu wa taala sesuai kalaban saya sebut dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang saya kesukaannya bagus Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang kebanyakan bakal faham dekat agama, pawening dekat hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan agama Allah, ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gampang lekar kidingenah, tapi mungkin ada sebagian dari orang-orang namun etanya aki ketina apa rukun salat, ketina apa sunat salat, ketina apa syarat salat, ketina apa wudu dan hal-hal selain seperhubungan dan masalah ibadah. Barangkali ibadah dari sebagian tak bisa jawab, tak bisa nguningin. Padahal untuk bisa ibadah sempurna dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala tengkuli berpanjenengan kadinto amar luwaki pengawaningan dekat agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita memang di Gusti Allah Subhanahu wa taala
diciptakan siap akin kanggo ibadah sesuai kalaman firman-Na, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan kanggo ibadah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun kita memahami, memperdalami agama Gusti Allah, akan mendepak kita, mengantarkan kita deka manyatah dan masampurna dalam ibadah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. ومما وفق الله به سيدي الإمام الحبيب أحمد مشهور الحداد هو في سن مبكرة إلى نظم هذه السفينة، سفينة النجاة، وهي في حدود 300 بيت ضمنها أحكام الإسلام، أركان الإسلام، الصلاة، الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت، وجعل فيها معاني سهلة حتى يستطيع طالب العلم أن يحفظها. نسأل الله أن يرزقنا الحفظ والفهم إن شاء الله. آمين. Kemudian di antara nasib Allah Subhanahu wa taala diparingin kekuatan dan pertolongan taufik deka embadan kula Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad. Allah taala diparingi kemampuan dan diparingin bisa kangkui anadham kitab Safinatun Najah kibanika sekitar 300 bait nadhaman kadinto. Di dalamnya ASC perkara saya bahas tentang keislaman, tentang sholat, tentang zakat, tentang wudu, tentang ibadah, tentang hal saya ngesaaki si bisa masa adakah hal-hal tersebut kalau ben cara ben jalan saya kempang antara gue ben samdan pada yang bisa hafal, pada yang bisa ajaga, bisa ngauningin dekat ASC apa nikah kalau ben paparing Gusti Allah Subhanahu wa taala karena kata si mutarakin kelak sareng beliau bahwasanya perlu ngauningin dekat tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. ونحن لا نريد فقط أن نتعلم نحن كآباء أو كأزواج أو كإخوة، نريد أن ننقل هذا العلم إلى أولادنا في بيوت، إلى أزواجنا. الآن وكلكم يعلم ليس عندكم هنا فقط في أندونيسيا بل في كثير من بلاد الإسلام انحراف الشباب عن جادة الحق والصواب. نجد اختلطت عليهم الأمور حتى الذي يصلي منهم لا يعرف شيئا من هذه أحكام الصلاة ولا يعرف شيء من أحكام الزكاة ولا يعرف الصيام، بل حتى أن بعضهم لا يصوم رمضان. وتجد والده أو مربيه يكون في الصف الأول في المسجد ولا يعرف عن أبنائه وبناته في البيت ماذا يفعلون نحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت أخي المسلم إذا تفقهت في أمور دينك نقلت هذا الفقه إلى بيتك، رأيت أبنائك كيف يصلون، كيف يتوضؤون، كيف يصومون، هل يصومون حقيقة، هل ينوون، هل كذا. هذه الأحكام إن شاء الله وغيرها سنستعرضها كما استعرضها سيد الجد في كتابه هذا أو في رسالته هذه المختصرة. لو كل فترة من استطاع منكم أن يحضر حتى في المجالس الأخرى ليستفيد من هذه الرسالة. Kula sareng para panjenengan setuju dalam memperdalam dan mempelajari agama. Kadang tak cukup cuma oning ketibi, bener ketibi. Kan tetapi perlu itu lagi, ibu lagi dekat nak botok dan keluarga petang kau setuju baik selaki atau sebini ke negara Islam kan ikat ke itu penyimpangan dari para pemuda-pemuda nah siampun lah tak patih perhatian banta ejab dekat agama nah sehingga banyak dari mereka tak ngauningin dekat hukum kadin tu ketiba apa cara nasolat sebener, wudu sebener, puasa sebener, zakat sebener ketiba apa mereka banyak tahu neng mungkin beda sebagian dari kita mau nasolat neng masjid neng sop pertama tapi tak peduli kenapa saya gelap ke petra-petra nang jombon penampun oning ke cara nasolat penampun oning ke cara ibadah ke Allah Subhanahu wa taala si bener karena itu sebenarnya tanggung jawab tanggung jawab panjenengan kula ku bakal bertanya akin bi Gusti Allah taala nang akhirat kullukum ra'in
kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap menganggap biara pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan tentang hal si pemimpin kepanika. Maka penting sekali kuliah sambian memperdalam ala faedah dari kitab nikah, dari kitab pembahasan kula. Saya insyaallah mentera perkembangan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kan ku ngawningi ben memperdalam ben memahamin baik nang majlis kadin toh atau majlis-majlis lain tak apa-apa. Ben kita pindahkan pengawningan kela, pemahaman tentang agama kela, tentang cara ibadah kela dengan keluarga ben apa tentang kula sedang perajunan setuju. يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما فيه ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. سيأتينا يوم إن طالت أعمارنا أو قصرت ترجعون فيه إلى الله فيحاسبنا ويقف كل أمام الله سبحانه وتعالى ما عمله في نفسه، ما عمله في دنياه هذا، ما اكتسبه من مال. فكيف نحن نتقي الله سبحانه وتعالى ونخلص له؟ التقوى كما يقول سيدنا علي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. هناك يوم رحيل، كل نفس وإن طالت سلامتها على آلة حمد محمود. سيأتي ذاك اليوم يا حبيبي، فانظر ماذا تعد هذا اليوم. وأنا أوصيكم وأوصي نفسي أولا أن نتقي الله في أنفسنا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا في أحبابنا وجيراننا. لذلك حتى عندما نقرأ نحن هذه البردة المباركة فيها معاني عظيمة. البردة معاني عظيمة في صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم، في جهاده، في مجاهداته، في مولده، في حياته، في فضله عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذه أمور لا بد أن كل مسلم منا يستشعر هذه المعاني. قد تكون باللغة العربية ولا يفهم الكثير، ولكن بحضور مثل هذه المجالس إن شاء الله يسهل عليه فهم هذه العبائر. Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Taku amban gapi dengan setengah sekeman nang yari ceria ban gapi bekali pabali di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tunggu panjenengan suatu saat cepat atau lambat, semak atau jauh, mesti suatu saat kuliban sampean bekal abali ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bekal kuliban sampean nikah ngadep dari Gusti Allah taala, bekal periksaan bi Allah, bekal hisab bi Allah, bekal urus bi Gusti Allah, bekal reken bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dari panika tunggu sedang panjenengan amar luaki pangatako dan ketakwaan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Taqwa menurut Sayyidina Ali ki panika al khaufu min al jalil والعمل بالتنزيل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. Taqwa panika yang panika takok dengan Gusti Allah taala semaha mulja semaha agung ben ngamalakin dekai sen Al-Qur'an setoronakin bi Gusti Allah taala dengan Nabi Muhammad. Kemudian tengkuli panjenengan sedaja kudu bersiap sedia siap kangkui ngadepin pateh saya bakal terjadi dekat tengkuli panjenengan sedaja bakal aboli dekat akhirat bakal cabis dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka tengkula wasiat dekat tengkula tibi dan dekat panjenengan sedaja wasiat supaya takut Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam tengkula panjenengan sedaja tibi, takut dalam putra-putra tengkula panjenengan sedaja, takut dalam kanca-kanca sehingga kanca bi tengkula panjenengan sedaja, takut Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam roma-roma tengkula sedaja. Dan dari panika ketika tengkula sedang panjenengan maos burdah kalau panjenengan kudu arasaakin makna si agung sebodi dalam burdah ketika apa nggak bisa panapa mampu siri nerangakin bahwasanya tentang keutamaan Gusti Rasulullah, tentang perjuangan Gusti Rasulullah, tentang mana perang Gusti Rasulullah dan hal-hal selain saya terangakin yang di dalamnya ngalem Gusti Rasulullah, sifat-sifat Gusti Rasulullah alaihi salatu wassalam hendaknya punya di dalamnya terkandung makna seluar biasa agung. Maka tengkula panjenengan hendaknya rasakin deka makna simul jeka itu sehingga masuk ke tengkula panjenengan sedaja pemahaman ketakwaan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala seitolarakin dengan foto bang keluarga tengkula sareng panjenengan sedaja. لذلك سيد الجد بدأ هذه المنظومة بعد الحمد لله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيرية من أراد الله وجعله
يتفقه في أمور دينه، امتثال لهذا الحديث: من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. فلذلك يجدر بنا كمسلمين ونحن نسير إلى الله سبحانه وتعالى أن نتقيه سبحانه وتعالى. وهناك قصة طريفة نذكرها ولعل بعضكم قد سئل إلى شيخه قال له: يا شيخ، أنا عندي ضيق في الرزق ولا أستطيع أن أتزوج وحالي لا يعلم بها إلا الله، فأرشدني إلى شيء أعمله حتى يعني يحصل لي الرزق ويحصل لي بها الفتح ويحصل لي الزواج. فقال له شيخه: إذن افعل ما كان أو اعمل ما كان يعمل أباك. ما هي صنعة أباك؟ ما هو عمل أباك أو أبيك؟ افعل به. فأخذ هذا الشاب، ولكن اتق الله في ذلك، أخذ الشاب هذا المعنى بقوة، ولكن هو يعني ما عرف، لأنه مات أبوه وهو صغير، ما عرف ماذا كان يعمل أبوه. فذهب إلى أمه وقال لها: يا أمي، ماذا كان يصنع أبي؟ ماذا كان عمله شغله؟ فتمنعت الأم، لا تريد أن تخبره بعمل أبيه. وعندما ألح عليها قالت: لا حول ولا قوة، أبوك سارق، أبوك سارق. Makanya nangkadinto empatan kula Habib Ahmad Imam Ahmad Masyhur bin Ta'ala Haddad setelah dalam ngarang Nadoman Sufina kadinto, setelah muji ke Allah, kemudian beliau kadinto apa yang pemahaman, pengertian dan kemudian kalau setuju bahwasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika ngasukan kefokusan dan kesetong kebulana pada kebi Gusti Allah Subhanahu wa taala pengerti banyak paham dan keagamaan. Maka nangkanto kulit bersambiang itu usaha memahaminya dan kita terus berjalan menuju Allah. Kita tetap ngadep dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat, dan kulit bersambiang aja habis ke Gusti Allah taala, yakni nikah alam dunia menikah. Beda setong cerita yang berhubungan bermasalah takwa juga, mungkin ketika kelak beliau bahas masalah takwa. Beda setong orang pemuda santri ada itu miskin pro keluarga tentunya perlu biaya sehingga habis, sementara aban mungkin miskin habis dekat huruna, dekat syenah, dekat kiyaina, wahai syekh abdina kadinto miskin dan abdina pro keluarga kadinto tapi sobong biaya. Bagaimana apa caranya supaya abdina Nabi Allah Ta'ala parengin kempang kangku oleh keperluan dan biaya kesebut kain itu, wahai syekh. Maka bi syekh panika itu wakil ke si pemuda kelak pemerintah kesantrena dia usaha nerosakin kelakuan apa sih kelakuan berlembu terosaki kelaku, tapi kelakuan syarat embang kutu takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena apaan panika meninggal si anak panika kini tak uning je napa se kelakuan lembu se usaha napan akhirnya entar garang sepo binin atanya dengan sepo binin wahai ring sepo bini panapa kelakuan na apatan kulit himin waktu na kiodin. Maka ring sepo binin panika usaha kang kui tak ngebele karena kelakuan na coba sehingga usaha kang kui tak ngebele napa se kelak se usaha se kelakuan lembu waktu napan nika kiodi usaha kang kuite kebel king pakuna karena ampun le pakun kiyaina pakun syenah nerosakin kelakuan dari yang tuana nak pakun anyel kareng sepo binin sobaja ngebele kenapa saya kelakuan ika careng yang tua binin ni ketako pelana apaan lembu maleng. هل إذن سأتعلم صنعة أبي وأصبح سارق مع تقوى الله كما أمرني شيخي. وبعد تعلم فنون السرقة قال سنبدأ من هذه الليلة. في الليل تلبس بما يتلبس به السارقين وخرج يبحث عن بيت ليسرق ما فيه. أول بيت لاحظه قال هذا بيت جاري قريب مني والرسول أوصى بالجار والشيخ يقول اتق الله، كيف يعني أؤذي جاري؟ لا يمكن، المؤمن ما يؤذي جاره، لا نسب في هذا البيت. ومشى
البيت الثاني أتطلع في البيت أعرف أنه بيت أيضا به أيتام. رسول الله وديننا يحث على اليتيم وإكرام اليتيم، وأنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كيف أنا أسرق هذا البيت؟ أتقي الله فيه، لا، لن أسرق هذا البيت. من ذهب إلى البيت الثالث وجد قصرا منيفا ما شاء الله، وفيه ما يدل على ثراء صاحب البيت. قال هذا بيت هذا الأغنياء، هؤلاء سنسرقهم. سنبدأ به بسم الله ودخل هذا البيت. Kemudian karena melauning cak ika boleh yang sepuh binin cak pan lambo ni kemaling kadung lai bakon kiai nah akhirnya pakun rusakina kalau kona yang sepuh nama nikah pan jadi ajar derma napanya mana cara nang itu saya bisa berhasil dari ajar macam-macam carana masuk ada rumah buruah dari berbagai mata pelajaran tentang ngicok nika semuanya dipelajari sehingga pun siap kanggo dadi maleng se ulung bisa ngicok berhasil. Akhirnya mulai siap semua pelajaran boleh masuk. Akhirnya abang nika mangkat ke Roma nang tetangga antara ngicok tengah malam di malam sampuna masuk ngicok kan kiai ini gila biasanya gila nika barengin syarat boleh mbon rosaki kelakuan apaan mbon petako ke Allah kan ya. Jadi ketika mbon ngicu ini bahaya aduh Arya roman tetangga sedangkan tetangga Arya bi Rasulullah te perengaki tentang tetangga kanggo ishaken bi Rasulullah bukan petako ke Allah Ta'ala masalah tetangga bukan murjaki tetangga larang bi Ustaz Rasulullah mondok ngirukakan di tetangga berarti tak cukup syarat ya. Arya tak bisa, ada tak takut Allah ya. Tingkok nyari lain baik, nyari lain. Lalu saya makat ajalan nyari sejauhan sebenarnya datang ke. Sampun ada pak kesetong romana orang sepon jauhan ternyata bola Arya cepon orang ni kah bola Arya masuk ada nak kok. Ternyata Roma kini kah Romana orang-orang yatim. Yang dalam di Roma kini kah banyak orang yatim. Akhirnya enggak, engkau Rasulullah larang. Kangku nyake ke anak yatim, kangku orang Arab artana anak yatim. Bahkan Rasulullah terangaki tentang bahayana lamun orang ancaman dek orang sinyaki anak yatim. Serok ngerokan anak yatim. Pun orang Rasulullah juga diterangakin keutamaan orang se alatinin ka benangkung dek anak yatim. Ana waqaful yatim tu Rasulullah ko ban orang se nangkung anak yatim. Ada pada naban dia ko lakun nang swarga pada bendua kriki ni ka. Yang suarakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kok buru benih ya kok nyari lain baik. Sampun nyari ke Roma nomor telo lah ternyata sesuai pun sasaran tepat sasaran nikah. Ternyata Roma telo nik nomor telo nikah Roma orang soki seluar biasa. Istana nampak jeneng kantonan nikah kadang orang kaya. Wamun orang kaya. Sehingga ampun siap kanggo masuk Sebenarnya beliau kelihatan yang awal cerita sebenarnya mungkin lebih banyak merang tapi tarap kangkui cerita akin boleh. من دخل البيت وبحث في غرفة من الغرف وجد فيها خزانة بأنه تعلم السرقة فاستطاع أن يفتح الخزانة وجد فيها ما شاء الله من الصكوك وجد فيها من الأموال شيء كثير. سبحان الله هذا الرجل غني أظنه والله أعلم لا يتصدق ولا يزكي ماله. إذن لابد أولا أن أحسب حساب الزكاة كم زكاة ماله ثم نحسب ما زكاة ما عنده من أشياء بعد ذلك الباقي نسرقه. Masuk akhirnya karena udah pakai sasaran masuk ke dalam rumah nyari kamar masuk ke dalam kamar sampai masuk ke dalam rumah tidak pakai dalam kamar kenikah yang di dalam ternyata beda negese beda berangkas senang kasa kipun cadang lah ini kemaling profesional mun mereka kuliah maling ini kan kuliah maling mereka jasa makin ki gampang menjalan buka kening ternyata nang dalam ketunyan banyak luar biasa sampai orang yang kenikah andi perasaan ada yang bersekia diri benyan mungkin tak burung tak zakat orang dia dan orang sesokir tak zakat tak burung mun bersekia diri benyan tunyan suci bunyan dia lu dah ye payah lu sebelum engkau ngecok engkau berarti andi kewajiban kangkui mitongaki pesen orang dia deki pas are kenaki berapa zakat tilah mererekan berapa tunyan orang dia berapa zakat deki buru kok ngecok
أثناء هو قيامه بحساب الزكاة طلع الفجر، قال هذا وقت الصلاة، فخرج في فناء البيت وبأعلى صوته صار يؤذن: الله أكبر الله أكبر. سمعه صاحب البيت خرج: ماذا تفعل عندكم؟ mitong besi kan duri bunyan besi orang ni keduri sokin orang ni kan ibitong tak kali mulai mari sampai sabu bakun kita mari semitong tunya na orang saya kejo anik kan dan kila tak kejo am tak kala mari saya katian dengan dulu kibah buru gajo tak mari sampai sabu karena pola sabu nikah akhirnya senak-anak pemuda nikah keluar ke ampera pas adan sabu ini orang berang panang yang berawal adan sabu ni tuan rumah saya kejo anik. ما أنت ماذا تريد؟ أنا سأخبرك، لكن أول تعال نصلي. صاحب هذا البيت الغني الرجل الغني خاف، قال هؤلاء السرقة قد يكون معه سلاح سكين قد يقتلني، هذا سأطيعه. مرحبا. بعد الصلاة صلى معه. ماذا تفعل؟ قال أولا أنت عندك مال كثير وأنا وجدت أنكم لا تتصدق ولا تزكي مالك حتى في الدفاع. إذا أنت جئت لماذا؟ أنا جئت أولا لأسرق، ولكن أولا لابد أن نحسب الزكاة. الرجل كان فيه نزعة إيمان، هذا الغني قال: يا ابني أدلك على شيء أفضل من السرقة. قال: ما هو؟ قال: أنت ما شاء الله تجيد فن الحساب، أنا سأجعلك المحاسب عندي في محلاتي وفي بيوتي وفي مزارعي، وأحضر أيضا أمك تسكن، سأعطيك بيت تسكن فيه، وسأزوجك بنتي أيضا. Akhirnya King Eding tuan rumah saya ke jualan King Eding jabatan seringnya dengan yang berat tilang Eding keluaran apa pun bukan. Cuma orang ini orang tuan rumah ini boleh curiga, jangan-jangan orang ini coba kan kok jawab bina karena kemudian itu orang kan teman tu apa jangan gula pujang kita aku orang ini kah takut keboter mungkin nyambi senjata tajam atau nyambi apa akhirnya kipur lah pujang pujang sebu sampai nama pujang sebu pun dah perempekan kan ke kebala emban deh peluang pada nak jawab bi pemuda kan ke gula senyata kantor nikah niat pertama antara ngecok tunyana sambian keng tinglah etekku nang berangkat sambian nikah ini ketunyan sambian ni kecek banyakan kuli yakin sambian ni kata akhirnya sedekah akhirnya zakat tunyan sambian ni kebanyak jadi bigula rencana ibi itu ngakhia kelu keluar zakat tadi ting mereka nikah sambian ni ke bigula tunyan ni kayak jawab ngarada nikah ini ke arah pegula lo dah iya pay bola rembekan dia kok nggak besaki mbandai kan pinter urusan metong urusan akan reken deh kata pinter berurusan perekonan tong kedari ya tempeng benemben ala ko ngecok tu sa kabangeran derma mungkin pingko mban diberi nakalakuan si halal kenapa aja mban deti tukang reken natang sunya deti deki mban semetong deki urusan abah tani nangko usaha nangko bisnis nangko mban deki semetong pingko mban diberi gaji bahkan benih kunjari melolo mungkin ban film ada bingko siapa kira kamar nang dina tempeng ban kira buat kebayar Roma ban bingko beli na kamar beli na kenangan nang dina bahkan benih sana kamar aja dia tengah anak bini bingko kira على كل حال سواء كانت القصة حكم مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب. نجعل كما فهمنا من منظومة سيد الجد التقوى الله سبحانه وتعالى في تفقهنا لأحوالنا في ديننا، لأن من يعمل من الصالحات، والصالحات هي الأعمال التي تعملها أنت، صلاة، صيام، زكاة، حج بيت الله إن استطعتم في ذلك، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. هذه الأعمال الصالحات هي ذخرك، هي حصيلتك التي ستأتي بها أولا الخوف من المولى سبحانه وتعالى، ثم تعمل بما أمرك الله به ونهاك عنه، ثم الاستعداد للمرحلة القادمة. هذه مرحلة الدنيا مرحلة بقاء؟ لا، هي مرحلة فناء. يأتي بعد ذلك هو الخلود في الجنة لمن أراد الخلود فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك ويجعلنا إن شاء الله من الهداة المهديين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. Cerita segi nikah
pada cerita ungkuan atau punten sepenting di dalamnya terdapat kandungan seluar biasa. Ketika begitu penting kita kanggo takut ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an terangaki, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahwa orang yang takut ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala bakal panama jalan keluar dan Allah taala bakal paringin rezeki setika sangka di Allah Subhanahu wa taala. Maka nang dalam pengajaran kantor pembatan kula jelas sakin nang awal bahas berhubungan dengan masalah takwa. Jadikan takwa nikah tujuan gula bersambian dalam memahami agama Gusti Allah Subhanahu wa taala, dalam memperdalam agama Gusti Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak ngauningin dengan hukum-hukum Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berbisa amal soleh setepak, bisa amal-amal bagus sesuai kalaban ajaran saya kesokanin di Gusti Allah Subhanahu wa taala dan saya kesokanin di Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajauin alaksanaki perintah-perintahna dan ajauin larangan-laranganna. Juga nang kita harus bersiap-siap ngadepin waktu di mana tunggu sambian butuh tiga laki itunya banega, di mana tunggu menjenengan butuh acabis di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita mana nyoon di Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala paringin taufik, paringin pertolongan, dan Allah Subhanahu wa taala tunggu panjenengan yakin orang-orang sing oleh petunjuk dan bisa dadi sebab orang lain oleh petunjuk, yakin orang-orang saya bisa merengaki dan memperdalam ilmu agama Gusti Allah taala, bisa ngamalakin norok deka ajaran agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. وأخيرا وليس آخر، نرجو من الجميع الاستقامة على حضور مجلس البردة. خذ بيد جارك، خذ بيد ابنك، خذ بيد ابنتك، خذ بيد زوجتك، احضروهم أولادكم الصغار. هذه مجالس النور، مجالس البركة، مجالس تنزل الرحمات، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها دنيا وأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. Terakhir dan kula pesan kepada panjenengan saja supaya bisa istiqomah hadir dalam majlis burda ketika itu, dan perlu ajak putra-putra para ajunan saja, keluargana para ajunan saja, teman kancana tetanggana kanggo bisa hadir karena majlis kali itu majlis penuh kelaban cahaya dari Gusti Allah, penuh kelaban barokah dari Gusti Allah, diturunin banyak rahmat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita nyoon semoga keterima di Gusti Allah Subhanahu wa taala. دعاء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم نسألك يا الله أن تبارك لنا في جمعنا هذا، تجعله جمعا مرحوما، تجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا المجلس، ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة من فيها من الصالحين والصالحات، أن يوفقنا كما وفق أهل الخير لوجود الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير ويدلنا عليه، ويجعل جوارحنا وقلوبنا وأرواحنا متعلقة بمثل هذه المجالس، ويعم بهذا السر سرايتها في أولادنا وأزواجنا بيوتنا من معنا. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك يا الله الفتوح والمنوح والتوبة النصوح، نسألك صلاح الجسد والقلب والروح، نسألك صلاح الأولاد والبنات والأزواج، نسألك ظاهرا وباطنا يا من نمر بين الكاف والنون، يا من نمر إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا. نسألك في هذه الليالي المباركة، ليالي الشهر ذو القعدة ويلي شهر الحج، الله سبحانه وتعالى ونادى فيها من عبادي من وفقهم إلى حج بيته والتقرب من الله سبحانه وتعالى في وقوفهم في عرفة وفي عروجهم في معارج الخير والبركات والأنوار. اللهم يا رب كما وفقتهم وفقنا يا رب،
كما سخرت لهم يا رب سخر لنا يا الله من الأرزاق ومن الأوقات ومن الأموال التي تعيننا على حج بيتك وعلى القيام بأداء وحقوق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك التوفيق والهدى والصلاح، نسألك يا الله أن تشفي مرضانا ببركة البرأة، ببركة البردة وما فيها من خيرات. اشف مرضانا الذين ذكرناهم واخواننا الذين لم نذكرهم ومن له مريض وأمراض المسلمين ومرضى المسلمين جميعا. اللهم يا رب اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واغفر لوالدينا ووالد والدينا ومشايخنا واساتذتنا ومعلمينا لم له حق علينا. وبارك في صاحب هذا المجلس استضافته لنا واستضافته في هذا المكان في هذه الليلة المباركة. بارك له في وقته، بارك له في عمره، بارك له في ولده، بارك له في زوجه، بارك له في بيته، واجعل إن شاء الله منارا إن شاء الله من منارات الذكر والعلم والصلاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أننا كذلك يا الله بما أكرمت به الكمل من عبادك أن تكرمنا به يا رب. يا رب إنك على كل شيء قدير وبإجابة جدير. يغفر الذنوب ويستر العيوب وتقبل من الجميع، ويختم لنا بخاتمة السعادة بعد طول العمر في طاعة الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.